Bamako ani a lamini a Tengudugu a Bolomadadugu a ka ja jamanaden bɛ fan o fan foli ni waleɲuman dɔn bɛ ka kɛ ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma. Mali dusu kasilen don anw bɛ de national la ka kɛ ni jamana yɛrɛ actualité olu bɛ ɲɛfɔli kɛ cogoya min na ni jamana ɲɛmaw ye ɲɛfɔli kɛ cogoya min na. I n'a fɔ la ko la an fana bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ walasa ka se ka jamana kɔnɔdenw k'u la kunnafoni an ka dɔnta ani an ka faamuyalita la mun bɛ ni aw bɛ a ɲininkaliw kɛ an b'o fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ Sam Bali la ale de bɛ kuma ninnu bɛɛ lajɛlen analyser ni ka jaabi kɛrɛnkɛrɛnlenw di an ma ne ni e an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuyali sɔrɔ cogoya min na ka bɛn avril kalo tile 27 2020 ale ni 6 ma. Ɲininkali min bɛ bi Sam Bali i folen kɔfɛ situation sécuritaire a bɛ cogo di jamana y'a confirmer ko Sadio fatula ala ka hinɛ ala o kɔfɛ Kidal kibaruya bɛ cogo di Gamu o situation bɛ cogo di Modibo Kone fana o situation bɛ cogo di kuma o cayalen don ɲɛfɔli ka ɲɛ lakanako kan dakuruɲɛ kelen i ni sɛ marhabu sɛlɛ yani an ka don kuma kɔnɔ an bɛ tasi bila kɛ ka ɲɛsin le général de corps d'armée Sadio Kamara Sadio fanga fila jede hanta Sadio arime mali Sadio hanta Sadio asimu Sadio hanta Sadio fanga fila jede hanta Sadio arime mali Sadio. Farafinakaw ka Sadio Kamara a taara i da a dara cɛya kɔnɔ a dara hɔrɔnya kɔnɔ a dara kamalenkɔrɔya kɔnɔ ani an ka sɔrdasiw bɛɛ. Sadio Kamara un patriote convaincu. Sadio Kamara un général compétent, un général digne, un vaillant militaire qui a servi la patrie avec honneur. Sadio Kamara a servi la patrie avec dignité. Sadio Kamara a servi la patrie avec bravoure. Moi personnellement, désormais, les titres honorifiques, les combattants suprêmes, en au Khalifa Allah. Oui, il mérite ce titre honorifique, le combattant suprême, tombé avec les armes. So kelen ka yigi gouvernement yɛrɛ ye min fɔ ani marifa minnu nana ni attaque ɲɛsin a ka so ma a yɛrɛ ye mɔgɔ dɔw faga u la ka dɔw jogin aw ɲɛ bɛ bɔlɔlɔ la ko maa min ye maaw ɲɛsin Sadio Kamara ka so ma o ye maa ye maa min gɛnna ka bɔ fini na san 2012 aw ɲɛ bɔ o kuma la ne tɛna n da don a la ne tɛna foyi fɔ aw ye parce que n tun ko aw ma kunu an bɔtɔ n ko kunnafoni min b'an bolo kuma kan ka kɛ télé la o kuma taara kɛ télé la quand même mɔgɔ caman ye jalaki bi an kan ko kunnafoni tun bɛ anw bolo ko an ma sɔn k'a fɔ mais ko an ka kuma kɔnɔ k'i tun b'a dɔn k'a fɔ an bɛ ka mɔgɔw préparer psychologiquement non mɔgɔ si kana taa ni o sira ye kunnafoni o kunnafoni bɛ yen a bɛɛ ni a fɔda de don tɔgɔ jari ye togo togo sanga jari ye togo togo n fɔlɔ y'a fɔ togo togo kunnafoni bɛ kunnafoni na e tɛ kɛ maa fɔlɔ ye k'o fɔ sauf si i bɛ ko wɛrɛ ɲini na ni jamana a juguya o bɛ i kɔnɔ minnu da ka kan k'a fɔ olu da nana a fɔ Benito n bɛ se Modibo Kone ma mun bɛ Kidal bi kumakan min bɛ u da ko Bamakɔ Morobabugu Bamakɔ Ɲamana Bamakɔ Kati Bamakɔ dafɛdugu ninnu bɛɛ n bɛna se a bɛɛ ma mais an tɛ don fo an seko fitininini ka kɛɲɛ ni Sadio Kamara ka disparition ye a kɛlen don ka min kɛ an kɔnɔ an bɛ o dɔn mais Sadio Kamara ka fatulu ye force mun fana don an na o de ka bon ni kunu ta ye kunu ni an galabu tun ye 400 ye bi an galabu kɛra 1000 de ye ka da kan Sadio taara ka désormais marche arrière désormais galabu faga désormais victoire sina ala an tɛ sɔn ka fɔ an da la o yamaruyalen tɛ anw ye bilen o haramuyara anw kan de Sadio fatule nin kɛlɛ la tagaɲɛ nin kɛlɛ kɔnɔ ka nin kɛlɛ jɔnjɔn ta o kɛra wajibi de ye anw ma
ni Sadio yɛrɛ tun bɛ balo la a ka kumakan kun bɛ kɛ malidenw tatɔ filɛ aw kana kɛlɛ ni janfa malidenw tatɔ filɛ a ye kɛlɛ ni continuer fo an faso ka kunkɔrɔta sɔrɔ basigi bada fan faso ko sɔrɔ o de tun bɛ k'a ka kuma ye n'ale tɛ yen n'an miirila ale ka kɛlen na o kan ka kɛ ka courage de ka don an na oui nous avons mal très mal un digne fils comme Sadio Camara un fils qui a honoré la patrie comme Sadio Camara sa perte est une perte énorme. Mais le Mali de Modibo Keïta, de Sundiata, de Koumbe Diosé, de Oulaladji, de Firoun, de Babemba, oui, les pays des grands guerriers d'Obeta, d'Orebi Kumbo. Beni Alibi Onokan, Tashibla Oboloma, Yananga do, Kunafonu Kono Kutenten Kudi Mauma, Tashibla Djakoyado, Aukake Sadio Camara Kadaka, Aye Anindi Faso Aledema. Armée, a cɛbalen jansan dɔ bɛ yen an bɛ o jansan an b'o lasegin k'o di Sadio Camara ale ma ngo kura ye an bɛ sɔrɔ ka jamukan a kunnafoni minnu bɛ yen an bɛ sɔrɔ ka olu labɔ. Deni a bɛ n'a fɔ sɔn o jiginna kɔnɔ sɔn jiginna kɔnɔ dɔɔni mɔgɔ si kana ɲɛji bɔ an bɛɛ lajɛlen jɔlen ka to. Bon, janfa juguya o de ye cɛbaw caman to nka janfa jugu kɔ ye nimisa ye i ye ɲininkali mun kɛ an bɛ don a kɔnɔ fɔlɔ Sadio Camara ka fatuli annoncé Mali jabaraniso la Mali gouvernement fɛ ka tile 2 deuil national ko o ta k'o ɲɛsin ni Sadio Camara ale ka fatuli ye u ka médiaw ye sira bɛɛ ta ko service de renseignement ɲɛmɔgɔ Modibo Kone ko fana fatura aw bɛɛ ka taa aw ciw fɛ Modibo Kone bien portant vivant baara mun kalifalen don a la a bɛ ka tɛmɛ ni o baara ye ni kunnafoni mun bɛ a tɔgɔ la jamana ɲɛmɔgɔw bɛ o kunnafoni ka o di mais aw ɲɛ b'a la kunu sura ka se bi wulada na ma o ye Modibo Kone ko kuma o ye o bila parce que maa minnu b'u sɔn kunnafoni na u yɛrɛ a fɔ u ye cette fois-ci o manipulation tɛna passer parce que Modibo Kone baara mun kalifalen don a la a bɛ ka o baara kɛ avec honneur a bɛ ka o baara kɛ avec bravoure et avec dignité a bɛ ka o baara kɛ parce que u ye écho mun sɔrɔ a la ko a banana u ye o écho de sɔrɔ mais bana in bɛ togoya di bana ti hali bana juguman ye bɛɛ ka taa ci fɛ a b'a ka baara la comme a ka kan k'a ka baara kɛ cogo min ka kɛɲɛ ni kunnafoni labanw bɛɛ lajɛlen ye et anw tɛna dɔn kɛ ni olu ka rythme ye n y'o fɔ u b'a la Asimi tununa a bɛ Samankɔ a bɛ Kulukoro a bɛ Bagineda a bɛ TGB a taara Afghanistan a bɛ Israël o ye kuma bɛɛ fɔ Asimi ko la u t'a yɔrɔ dɔn le général d'armée Assimi Goïta bien portant bien vivant il coordonne les opérations dalu k'a yira la ko u bɛ katakata ko de la u bɛ katakata kumaw ka jatigɛ k'o don anw dusukun na yaasa u ka laɲini min ye fanga binni ka se k'o fanga binni sɔrɔ mais k'a yira la ko mɛ tɛ u bolo ko nin kɛra ka Mali premier ministre to Burkina ni o y'a sɔrɔ fanga yiki yɔgɔra olu sagoya la régime bɛ na chute u bɛ fɛ ka régime chute régime yiki yɔgɔra fo régime bɛ ɲini ka dafiri premier ministre tun tɛ segin ka don Mali kɔnɔ n'u tun ye nkalon fɔ aw ye ko Assimi yɛrɛ k'o taara Niger n'u tun ye nkalon fɔ aw ye ko Assimi yɛrɛ k'o taara Turquie n'u tun ye nkalon fɔ aw ye ko Assimi yɛrɛ k'o taara Russie n'u y'o bɛɛ sɛbɛn u ka bɔlɔlɔw kan aw b'a la ko aw ka complot ɲɛna ko aw bɛna jamana dafiri ko président yɛrɛ tununen o premier ministre bɛ ka segin ka don jamana kɔnɔ CNT président Maliki Diaw ministre de la santé Badialo olu ka fara ɲɔgɔn kan jamana ɲɛmɔgɔ tɔw la minnu banana nin ko la ka taa u ɲɛ da banabagatɔw kan a bɛ anw ka bɔlɔlɔ sira kan an ka Facebook kan o y'a dama hakilisigi de ka yira aw la oui nous resterons calmes mais je vous demande d'être encore vigilant u ye nkalon labɛn u bɛ tactique min kɔnɔ i n'a fɔ wagati min na citerne Djeni Bamako encerclé Bamako va tomber
u ka objectif n bɛ tiɲɛ fɔ aw ye dɛ o ye o yɛrɛ de ye mais o ɲɛ de tɛ u bolo ka d'a kan an bɛ kɛlɛ mun na marifa jɔyɔrɔ bɛ yen nka micro jɔyɔrɔ ka bon kɛlɛ kɔnɔ ni marifa ye donc u ye plan mun kɛ samedi attaque kɔfɛ plan nin ma se ka ɲɛ sɔrɔ malidenw ka wulikajɔ ani mali ngolomasiri tabaw olu ka wulikajɔ fanga ma ben malidenw tora fanga kɔ kosɛbɛ de fait que malidenw mali ngolomasiri tabaw u tora kelen ye cɛ kelendenw muso kelendenw ko faso kana bin maintenant manipulation bɛ tugu parce que comme u ye coup dɔ porter Anna, oui, c'est vrai, nous avons réussi un coup très dur. Oui, mais nous sommes aussi ces grands peuples qui savent encaisser les grands coups. Le Mali fait partie des grands pays qui savent encaisser les grands coups, les coups durs. Et le Mali a toujours eu des coups très durs, des coups bas souvent. Mais le Mali s'est toujours relevé comme un phénix relevé de ses cendres. Et quand on a poids, quand Bishi Aka, quand Dafa Allah. Et cette fois-ci, les ennemis seront vraiment surpris. Même si on a anda dola ko nyefo uyi. Plan nous mais sina, mais jamana de o agli sigili ni nya kuma yi. Ambe o konifo. Maintenant, ou kelenga o kuma kan tchejugu ko lu labe objectif be o don fanga ka seka tu. Mais a agli sigili ma ay premier ministre, ay santé président, ay comment dirais-je, ministre de la santé ou ka visiter et munu banana la. Au-delà premier ministre nana ka conférence de presse fana ke conférence de presse mi a kumana l'illustre disparu le regretté défunt patriote qu'il a été Sadio Camara ka kuma o fana ka klaka o lablani masa ala yɛrɛ kuma fɔ jɔnfɛn bɛ danfɛn ni bɛɛ bɛ saya nɛnɛ oui mais min fɔ mɔgɔw ye o ye anw ka kunnafoni personnel de ɲɛmɔgɔ minnu b'an kunna saya u b'o de kɔrɔ dɔn segingɔ ye bɛɛ ka bɔ o kɔnɔ quoi o kɔni yan u pɛrɛnnen don saya de kan tout comme Sadio tout comme tous ceux-là qui ont perdu leur vie nin kɛlɛ kɔnɔ ɲɛmɔgɔw yɛrɛ fana pɛrɛnnen don de kan ni retour mais n'aw mago bɛ jumɛn na anw yɛrɛ ka fɔ ɲɔgɔn kɔ c'est pourquoi u y'u ka communication ye u ye nkalon labɛn ko Assimi de ye nɔ don non Modibo Kone de ye nɔ don non Maliki Jaw de bɛna kɛ président nin bɛɛ y'olu de ka kuma ye pour que anw yɛrɛ ka siga ɲɔgɔn na et malheureusement dɔw binna o piège kɔnɔ mais n bɛ fɛn dɔ fana fɔ aw ye caman bɛ k'i yɛrɛ kɛ an dɔ ye ils travaillent avec ennemi WhatsApp kɔnɔ Facebook kan TikTok kan u bɛ k'u yɛrɛ kɛ an dɔ ye comme si Mali yɛrɛ de ka di u ye mais ils sont avec ennemi u ni ennemi de bɛ baara la u ye ja dɔ labɛn vocal ka réseau fan bɛɛ minɛ n'a ye u y'a daminɛ sɔrɔ ni WhatsApp de ko Mali ɲɛmɔgɔ dɔ bɛ ka kuma ko irisiw y'an janfa AES tɛ foyi ye n'o y'a sɔrɔ ani faransi de tun don n'an ni CEDEAO de tun don Nigeria tun bɛna dɛmɛ don an ye mais AES jɔyɔrɔ ma ye Côte d'Ivoire tun bɛna dɛmɛ don an ye AES jɔyɔrɔ ma ye Assimi mɔgɔ t'o yɔrɔ dɔn chef d'état-major Barou o fana yɔrɔ ma dɔn mun ye Sadio ye o fatura Modibo Kone o fana yɔrɔ ma dɔn Bali b'o la ɲinimi depuis ne ye kuma mɛn ne ko nin y'u yɛrɛ ka audio labɛnnen k'a labɔ ka kɛ n'a fɔ Mali ɲɛmɔgɔ dɔ bɛ kuma la c'est faux et archi faux Mali ɲɛmɔgɔ ma kuma kɛ ni réunion ma kɛ mɔgɔ ye ni audio mɛn bɛɛ ka t'i ci fɛ kelen audio wɛrɛ b'u bolo non Moribabugu Sanankɔ Ɲamana Kulunin kɔ Bamakɔ dafɛdugu bɛɛ tɔgɔ b'u bolo audio fana la WhatsApp la ka yɛlɛ an yɛrɛ ye bamananciw ye restons vigilants mais u ka nin kuma ninnu ne a cira i ma n balimakɛ n balimamuso i kana ci mɔgɔ ma ça fait partie de leur plan ça fait partie de leur jeu an ka bin jatigɛ kɔnɔ fo k'an ka troupe démoraliser i n'a fɔ u sera ka ko janfa modèle min don faso in ma 2012 ka troupe bila miirina kɔnɔ ka troupe bila waleya kɔnɔ waleya min b'a to u yɛrɛ bɛ kɛlɛ de jɔ pewu jamana in ka kɛ jugu y'u sago ye f'u kana fanga ta ne ye nin kuma fɔ depuis attaque ma se attaque don ka kuma fɔ attaque busɔjɛ ka kuma fɔ premier ministre nana segin a ka sɔgɔmada in na u tun mago bɛ ka pouvoir yɛrɛ de ta ka fanga yɛrɛ de ta an tɛgɛ fila sirilen jamana k'o da kɔ ka taa an di faransi ma ka taa an di Algérie ma accord d'Alger an ka kɛ Bilal Al-Sherif ni Al-Gabas Intalaw ka taa an di olu ma an tɛgɛ fila sirilen kɔ ce qui n'a pas marché hypothèse fɔlɔ maintenant u ye nkalon minnu fɔ Benito ko audio kɔnɔ ni o kumakanw ta ni Modibo Kone t'a f'i ye k'o bɔ a la ci fɛ baara mun kalifalen dɔ la ale b'a ka baara la quoi maintenant peut-être n ye min fɔ kunun ni ma bon mais c'est bon tout comme fait
labɛn dɔw bɛ ɲɛmɔgɔw bolo u ka kan ka tila ka labɛn mun da jamana kɔnɔdenw tulo kan o bɛna da jamana kɔnɔdenw tulo kan n m'a fɔ bi n m'a fɔ sini pour que mɔgɔw kana taa don fɛn wɛrɛ kɔnɔ maintenant an bɛɛ lajɛlen ka to hakili kelen de parce que ennemi mago bɛ jumɛn na bi anw yɛrɛ ka fɔ ɲɔgɔn kɔ anw yɛrɛ fɔlen ɲɔgɔn kɔ alors maintenant n'an fɔra ɲɔgɔn kɔ an bɛ ɲɔgɔn accuser n'a ye ɲɔgɔn accuser u b'u sago sɔrɔ an na u ye kuma lase jɔn ma o la n'i ka ɲininkali sera a ma o ye général Gamu gouverneur de Kidal u yɛrɛ ka médiaw u yɛrɛ taara non an ye min fɔ cɛ tɛ Gamu ma sa mais Gamu bɛ Gawo les lions du désert u tɛ Gamu yɛrɛ yɔrɔ dɔn i m'a mɛn source officielle foyi da ko Gamu bɛ Gawo i m'a mɛn source officielle foyi da ko Gamu bɛ Anefis i m'a mɛn source officielle foyi da ko Gamu bɛ Kulukoro i m'a mɛn source officielle foyi da ko Gamu bɛ Bamakɔ u tɛ Gamu yɔrɔ dɔn parce que Gamu yɔrɔ dɔnbaliya de y'u ma jigin waro ye fɔlɔ parce qu'ils savent de quoi El Hadji Gamu est capable ils savent de quoi général d'armée Assimi Goïta est capable ils savent de quoi Modibo Kone est capable ils savent de quoi nos autorités sont capables. Alors, il faut que nous regardions. C'est pourquoi le plateau fait pestigi. Qu'on nous faut bi. Assimi memi, Assimi ngakuma, Assimi memi, Assimi ngakuma, Assimi memi, ayorokado. Parce que, uta yorodo di jigitike uma. Gamu, uye ngalon do fana kan ngalon tike fa ka dugu do foko abe. Uta ngamu fankele yere yorodo. Mais tellement uta fankele yorodo, ubora fana ka saya ko kuma kono, a ko fana no ka be balola, mais kwa yorobi ko madon. Maintenant quoi cartouche dɔ de b'u bolo u ma bɔ u ka jeu kɔnɔ façon in dafirilen ka fanga in bin ka fanga dɔ ta k'o congo Mali kun na u ma bɔ o jeu kɔnɔ n'i y'a ye ko Tɔnbɔkutu n'i y'a ye ko Gawo nin si kana bali la mais ne bɛ jama hakili sigi ni kuma dɔ ye o wulibali ye n bɛ se ka o fɔ mais mɔgɔ tɛ fɛn bɛɛ fɔ surtout an bɛ temps de guerre yɛrɛ de kɔnɔ hiver noir yɛrɛ i bɛ min fɔ an b'o de kɔnɔ Bamakɔ dafɛ dugu bɛɛ patrouille intensifiera depuis 16 heures. Il est 17 heures à Bamako. Émission il est 17 heures à Bamako. Depuis 16 heures, patrouille mixte labando ka Bamako. Aïta ou chifé. Aïe kana blague jatika kono. Mais n'a pas fait soyez vigilants. N'aïe sigana mami aïe au makofo. C'est le message qu'on peut dire. Mais dɔ bɛ an bila jatigɛ kɔnɔ jatigɛ ka an bila fɛn na fɛn mun man ɲi faso ma cɛ si kana sɔn o ma le Mali demeurera toujours le Mali restera un et indivisible mais ne ka question hali bi kana Kidal situation chef d'état-major général yɔrɔ u ye nkalon tigɛ k'o fana yɔrɔ ma dɔn olu bɛ ko nkalon tigɛ tellement u tɛ kunnafoni dɔn anw ka cɛdenw ka ko la u balila u y'o ye ORTM na et lorsque u y'o ye ORTM na u y'a sɔrɔ u ye audio min labɛn o y'o ɲangi. Oui, Kidal ville, Kidal région terrestre, Kidal ville, ani articulation qu'un sur Asekana, ani nakadi réplique de qu'un sur Asekana, ika famu, oui, chef d'état-major yo confirmé ani adaptation, mobilisation, allez ani gymnastique de que sur Asekana, ika famu te, ani au doke kanafo allez fils. Oui, il a fait Churchill, demi allemand, ou bien Angleterre. À quoi je ne vous promets rien que du sang et des larmes. À quoi Anglais deux, l'aide que les bémots d'Aoma, joli, en énergie, Kadaka, Anga Tchedon, joli nabo, en face au teto allemand, Sakoyala. Fau bau, koromso, doromuso, balmao, Nyadi nabo, ko doro ni koro ni fau, tura kele dala. Anglais kana ke Allemagne sakoyi mbe se ko ladu de di ama ambe kele ke ambe ni mito ala anteke moko sakoyi oui en fana ka cede mbo boloma situation mana présenter aula aw kana bla jigi tika kono situation mana présenter aula aw kana bla jigi waru kono chemunu me ambulu sa mbo foni da chamanche dengelenti ala min prenente saya kama fasoyi oui pour prendre la be jado bubulu yayi azawadi de mekuma fa biga no go bo bela bi adni azawadi de e saray julier wa binani wa biduru irisiu milliard de beka doluma million de beka di uluma monebina kelela ya imanga ya c'est une façon d'essayer de démoraliser amener les troupes à abandonner les postes amener les troupes à abandonner le combat
pour que façon bɛ se ka kɛ u sago ye donc Moti en bɛ tan Sévaré en bɛ tan Gao en bɛ tan Tombouctou en bɛ tan oui u bɛ se ka marifa daburu kɔrɔta mais cɛ minnu ka marifa daburu jigintɔ don o tɛ anw fana ye et mɔgɔ si man kan ka sɔn an ka bi u ka o piège de kɔnɔ ale bɛ kunnafoni boloma yɔrɔ Sadio Kamara ka so yɛrɛla maa min fɛ bɛɛ bɛ k'o kunnafoni ta bɔlɔlɔ kɔnɔ janfa a kɛra cogo di ani dafɛdugu ani kɛrɛfɛdugu ani kɔgɔji kɔfɛ dugu oui minnu yira kɛnɛ kan Bamakɔ kɔnɔ Sévaré kɔnɔ Kidal kɔnɔ u ye drone kamikaze mun utiliser drone kamikaze maa min ye a formation kɛ u kun a maa dɔnna maa mun ye parce que dɔw ɲɛnama minɛna an fɛ mɔgɔw kana ɲinɛ o de kɔ formation u y'a bɔ Ukraine kɔnɔna o la ni OTAN ka formateurs olu de y'a formation ka a gosi u kun ni aw hakili b'a la u ka drone ni u bɛ a baara kɛ a dɔ labɛnbaga an kɛlen ka Ukraine di i ma mais Faransi ani OTAN agent spécial dɔw olu de donna Ukraine kɔnɔ ka formation ka a kɛ u kun a bɛ san kelen bɔ Iknan Atayer ale tɛgɛ dara ale kan Niger frontière la ani Nigeria cɛ ale tun ye FLA groupe terroriste a ma kolo girin o dɔ ye a tun bɛ ka essayer ka mun kɛ drone ale ni forofɛn ka essayer k'o ladon ale minɛna ni tentogoya ye ni aw hakili b'a la minɛn minnu tun bɛ a bolo sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ nana ye Ukraine ka tɛmɛ ni Nigeria ye Faransi y'a di ka don tubabu ka kunnafonidilaw de bɛ ka nin bɛɛ ɲɛfɔ dɛ nin t'anw yɛrɛ ta ye cette fois-ci dɛ Philippe Frey olu yɛrɛ ka kunnafonidila tubabu yɛrɛ ta o de bɛ ka nin ɲɛfɔ o y'a sɔrɔ ko a tɛgɛ o tun nana bana février kalo o tile 13 a évacuera ko ka taa ni a ye Mauritanie ka kɛɲɛ ni o accident ye a soɲɛna Faransi ka denw de fɛ Faransi ka base kɔnɔ Mauritanie dugukolo kan et ça c'est Philippe Frey journaliste français min bɛ ka nin bɛɛ fɔ dɛ après l'attaque k'olu ka dugu nɔ b'a la u ka dugu ye min kɛ c'est lui-même qui dit ça donc e maliden jugu min bɛ kuma wɛrɛ kɔnɔ an bɛ e ka taa ni i kungo ye écoute a ka révélation tɔw lamɛn dɛ a ko a kun associé len don jɔn na Akili Chika ni ale tun chargé len don FLA terroriste groupe k'u latɛmɛ Algérie fɛ ka se ni u ye fo Ukraine pour que formation spécialisée o dɔ bɛ se ka kɛ u kun ale ni Ukraine formateur dɔw ka olu envoyé ka na Sahel la Niger Burkina a ka ja Mali kɔnɔ a ko MNLA groupe kɔrɔ ne hakili b'a la o membre fondateur ale ni Bilal Al-Sherif ka conseiller o de tun don bi ni o yɛlɛmana ka kɛ FLA ye donc a ka fɛn tɔw a b'olu expliquer mais cette fois-ci o t'an intéressé mais k'a yira coalition min jɛra ka attaque kɛ Kidal kɔnɔ coalition min jɛra ka attaque in préparer fo AES communiqué yɛrɛ da sera o ma coalition min jɛra ka nin bɛɛ lajɛlen planifier coalition don min ni u dɔnna u yera nɔgɔ ti a la Faransi Algérie Mauritanie nin bɛɛ dɔ dɔɔnin bɛ nin janfa la mais o tɛ anw dafiri o janfa o tɛ a to anw bɛ yɔgɔyɔgɔ u kana da janfa ma min ka bon ni janfa ye u ka o labɛn Mali a jɔlen bɛ to ka kunnafoni kuncɛ min bɛ u bolo miirina min bɛ u la kunkilenna min bɛ u la o dɔnnen n'o o ye ka se ka révolution ka a lajɔ parce que ko Assimi Goïta u ye tubabu ka nabɔ kuma in k'a fɔ ten bɛɛ k'a faamu miirina min bɛ u la ka se ka Mali tɛgɛ tɔnɔ min ka da a kɔ ka taa an don accord kɔnɔ accord min bɛ an faso tila ka taa an don accord kɔnɔ accord min bɛ faso den dɔ fusaya ni faso den dɔ ye i n'a fɔ accord d'Alger tun y'a kɛ cogo min k'an tɛgɛ fila tɔnɔ min ka don an kɔ ka taa an di maaw ma minnu bɛ an kɛ jɔn ye Maliden man kan ka sɔn o de ma bilen Sadio Kamara tolen kɛlɛ la a nin tora ko an kana sɔn o jɔnya de ma ale sɔnna a nin ka to k'an kana sɔn faso ka kɛ juguw sago ye faso ka kɛ fasodenw yɛrɛ sago ye alors complice interne minnu bɛ yen civiliw la politique mɔgɔ kɔrɔw la bɛɛ dɔnna bɛɛ yira fo ka taa se kiiritigɛla kɔrɔ dɔ ko Kone ko Ala Sherifu fo k'a fɔ ko attaque min kɛra Banbaganju fɛ ko a ɲɛna k'ale bɛ a féliciter an badenw
a jɛyara aw ɲɛ kɔrɔ k'a fɔ fanga de ko bɛ u ye fanga suguya jumɛn u bɛ fanga ta ka an faso ta ka taa di tubabuw ma jama kan ka kɛ ni o de sɔn man kan ka kɛ ni o de ka bɔ kuma la ni an sera niveau min ma Sankara ka slogan o de ye an bɛɛ lajɛlen ye o de ye an tagakan ye an bɛ sɔgɔnɔgɔ n'o ye an bɛ wuli ni o ye an bɛ babu kɛ ni o ye k'a fɔ mɔgɔw ye bɛɛ lajɛlen k'i hakili sigi u filɛ katakatakan mun na non cɛdenw bolilen don Bamakɔ encerclelen don Bamakɔ bɛna tomber Asimi bɛ min non fanga bɛna dafiri u yɛrɛ dama ye ɲɔgɔn janfa a ye taa o ci fɛ ni fanga mɛ tun tɛ a bolo Ablaye Diop Ablaye Maïga tun tɛ bɔ Burkina ka segin ka na Mali kɔnɔ ka conférence de presse kɛ ka taa bɔ banabagatɔw ye ni o y'a sɔrɔ Ablaye Maïga ni kunnafoni tun ye o jugu bɛ ka min ɲini ni jugu tun ye o sɔrɔ donc ka bɔ kuma la ni min ye an bɛ o lamɛn an bɛ bɔ. La patrie ou la mort, je remercie. La patrie ou la mort.